Assalamu alaikum maro musoni ko khasu koni be sugan to honda nyam lolo banguba wani ler kat khadi kha masalan kana gen wagado vision tv ogni masalan be kamba gen o kutu tugande ko masalan be gonya de berna khadanga election ko no gattigniya i gagnana janvier ke be gano ko atampile ndo sikko agen mairie tugando ko or masalan be de ber khadanga ke dingra bare ko o candidat ni invité o dig masala domé fumbe gima ngani kat commune ko beni gamu yantar yi ngolong lenki yo lenki o faga jofe nokutana agen kebeta agen campagne électorale campagne ke kuma a jope 8 janvier kia mal 21 kuma on campagne nan ko kandan ku baka kat maro munga yi sefani da nga fosu gat kat programme nga ina digam wi da nga kudo suru gwa wati da nga mobe maro mo wawde vision tv mu tori falle bawno girna da makarni fosu ganyan nga kudo na wasi kompana ugamuna jop nok beta ken commune de Balwa xanda mu commune de Balu ay département Bakel région de Tambacounda commune de Balu kan dane ko gobo ñani ay kefini noxo maire sortant ke gen Cheikhna Camara ak ret serbe to ay coalition benno bokk yakar ak Macky Sall coalition ke ko kefini candidat na yatna da nga kalilu boli akharat kanda election ke coalition be to ay gëm sa bop xanda mo gëm sa bop ay bugan gey dani coalition ke ko ak en kalilu boli degatu ke coalition to ko marmu ko orko xaram nanti kanday tanay commune de Baol noxo mais lenki journal ke ku kandene filla imagine kita o faytin nonya ngat khadanga ona ku fay o wucine la mani inshallah mawro kapal man bismillah gen siabu camara kebe passé commune de Baolu aga analyser khadanga marom Patricia Valentine. Allah gana nema lantinyana ngama sambisire bachiliko kana nyani Allah ndo o fata bakane kenana dangi iti fainda na ete agamna pegum agar kebe suko asutongo sino nyeri lenki o gado gollum batten iko tangamari antenyana effectivement kekille kundu le président de la république de Tahu ntinkille anawutu bemma anadaga Tahu Balu pombani ku filibe ni gaay ani debari ifaga de golle njopa pomba fanakia 100 millions ya frère khalle ngarini même prix 100 millions et même ida gucube khallen kafay mais kenga négociation internationale ñani parce que ay ñana Sénégal do Mali na kesu dossier ngo de dabari e ngakebe ko somono ni ku furu alhamdulillah tige nan labani adam odo ko e fitene be o ganka wa a timmandini o ganka wa timmandini e conseil municipal hado ko yere conseil municipal tan nakate ado yimmu tumbi odo khaswan de fay domé candidat be gene Cheikhna Camara agene benno bokk yakar candidat ko agene maire sortant commune de Balu aga digan xanu ben ko meeting ko kempalle or adversaire khatren ka gene Kalilu Boli agar ke digo agar meeting de ben nok be gene sebu de ben ko oda kha imagine ngori Siabu Camara or ko diga mun no nante Cheikhna Camara ay maire sortant nok ben commune de Balu
candidat ni tana inonga mais candidat be garo intéressé lenki ayan kalilu boli ko nga baro da imagine kita campagne ke no ko siabu man analyse xana maxal lenki ken campagne be gano xol nok be gën commune de Balu no oui nawari sakine o maro munchu kunyin sersugo trenkan mango fayen ki hakati khongur ko mo xombe cheikhna agidi discours ki accès fumbe kama assez infrastructure ni nyakama assez foraging kama assez poning kama nga igan kaw gulu beni deberni ado ido président Macky Sall ta khida gir digamu yogni ko men khanga kudo ga i commune ke bak ballong mo xombe ensuite nanti soninkara surtout caméra banque nawti gilu kungeni ma balu kilim problème ñani xaxo nga xati nganari donc ar fam nanti inan qawi discours ngak sen kenya kama donc ar kem proposition ko nanti ike programme na man xa fos ga tan kat kilu poni ado forage ni assez forage nan kama nanti miger fernya kudo for iga debu beni forage ni nganti pour le moment parce que à réalisation yogni deber assez kun kama ko golmim forage kurumbake donc ay mul inimeni deber debu tan ni beni forage ni kugoma jofi final bon pour le moment a kendi discours ngakse kenya kama amumungo aussi ido ser khasobe ni gagni terrain do me ko sam sire bachili ada tokonko arundu on a maru munti man nantadi meeting ke deber arundu nyano ko nga mais particularité bega balu commune ke no ko nga nanti aken cherna camara golmi ke nyan alors que angna fichier électoral ke fay balu commune ke no ko golmi malgré soroku yitini c'est l'air bolombane certes bolombane nyan mais jama bega non amente deb kutuku donc cherna golmin kenyan forcément naturellement golmin ko njongan a soutenir ça diga candidat an soutenir parce que rora do ser khasso beni gagné domé jusqu'à présent de kunyan domé xom Mamour Bounani nati Ziko entre autres mais électoral xor ñan golmi noko grenier électoral xor ñan ken c'est un avantage adversaire kutuku anduko i xaw ki lengri mbamul nan tegno ya sabu trin leernte begi maxa fu mbega ten kat Balu commune ki ayen kinga or ko nanti Cheikhna Camara gin maire sortant ka ke mane fait commune de Balu candidat di tanay no nga gani kallu boli lemne ñani c'est un jeune axan candidat nya a gagné parti be gani APR mais len ko taki adaga te fe toxonya gëm sa bopp toxonya ake mane fe Oumar Sow Tandiougra xanno candidat ñani Hamid Diallo ino candidat ñan comment s'appelle encore Mamadou Niankay no nga xan candidat nya est-ce que Cheikhna ko candidature ni be gano kuncu naxat be gano nga xada gana sembe nga Cheikhna lenki est-ce que kulant fa bak Cheikhna sembe nga antino won parce que a commencé par Hamidou Diallo da xa bakela d'après au source ni bien kit donc a dit même pas que Balu communauté rurale mbanga certes ara fokit on a dit qu'on vient pas mais à Okilengrin on a fait oui après on a un discours en quatre selon soronga voter sur quelle base est-ce que ado discours be garin kat Balu communauté rurale choronga arin kati timanha timare mahu ou bien arin kati ti programme nya ou bien ani convaincre manha base kamang ken ce sera à déterminer o gana a discoursntrenk dimambe Kalidou Boli khwangur ko mo xambe lemna yan il est jeune afin en tout cas ko kum finna observer na sur la scène politique mais ag bo xibak APR mo xambe ado wogur digamu beni mugu APR soronga ko nanti ku beni sug bo xibak APR irini sanctionné à comment ken xam mo gra déterminer mais pour le moment woytu nanti adi discours njop adi campagne njop sebois je pense qu'à Debegnan ngom kon karan bon aganari après on verra bien mais pour le moment en tout cas Cheikhna agade avance kebe out ikane campagne ke kutuku womi sentir keng finan parce que campagne ka anko mbirim pankenya mbiri kebe gana anchama agana nyankane d'avance soroku gana jo kebe wala dans un premier temps kenyan to kikilung mais kutuko ha wontot i khadu fumbe be garin woni observer pour le moment campagne kem nyame fina wona no ko nya maro mo xana war gatcha ma xawari xafina xamas len ke fayna gen journal de la campagne ko nga gen fofu sugat campagne électorale ke o do bokku no ko nga o gri falle commune de Balo gatin nok beta ken commune de Diawara mais kato bu ci jofene Diawara ko nga on a escale de nok be gen Bakel alante gille Balo angante le Diawara ngam bota Bakel xaw ko nga wote keno nga srebe genni Ibrahim Baba Sall agene maire sortant ke candidat ñani candidat na Bakel no mais o gasbe na xara waxati be ko nga o mo imagine ki tay gatten kat Bakel campagne ke mais journal riye ko nga inshallah ba xar imagine ki ta fo su gatten kat campagne ke no ba gen Bakel de be nga mais marumu on da gir Bakel go xara xam mo be escal malanta o tel de be gene Diawara ko nga digang be ko ngi Diawara kamma politiquement len ko tan ko nga fay campagne électorale nya o gatten nok be ta ken ki lissa ko agene maire sortant ke agre liste ki be to gatten ëlëk Sénégal ko nga
ar meeting de be jawar de be nga on daga fay on ay leer kat xay oy xanawar mi hagen organisation be de berere akomo buru tiari igrat jeunesse la jeunesse c'est ça jeunesse angol nyaga jeunesse anke fin organisation nyarko jeunesse anke fin mobilisation nyarko vraiment jeunesse ke be ko maka tigandi anta amen de sere suma kan ko Allah mo ko dan sigino ko bare ko wata o jikel kay ko dan geri e baba jam basi ko bare inshallah imamo wa genga natural na ka de ko kala sila ko diga ngiru da camera natural no camera sila ko ko campagne de verdade anga soro convaincre mara anga soro leru katbuya anyan diga ngiru ko diga ngiru tere parce que be debri asuya kayana keka way golle ke be debri asuya kayana keka jomu ke be gadde be asuya kayana keka anye ke be ko mak kadde be asuya kayana keka et je pense que golle ne yata ordinata on meeting le on a meori on a wote mo ko expliquer meda parce que o gata no wote ke be wote nim piliari mais ke meeting comme foko a meeting rié ora to ko sura tewe mo go wote mo ko ko yasu ibe gam kenya to falle alla itel wote an fo de beranganta fu donc kiani soye na khasuko je vous remercie mar modo khaswan fay do me kille sa ho gere digam benin ko nga nok be ngene jawar de be nga kharsa wona to khara nga jawara ko nga watti nok peta kenni candidat be ngene Oumar Borso Sakho ko nga ak genni benno bokk yakar candidat ko nga nok be ngene jawar de be no ko nga i har meeting berberi adi soro nga digam benin ko maramu on degi fay on ari kat khay khadi الرسول بيخدو كنا حوالي وتنا الله مغا ونوري أغنى أناليسي أغنى كبير لنا برسول من نبرانا هما كنيا وينستري أوكي كنيا ننتي ويتبسيرن كما وكيل كبير أتي وكيل كبير ati falle de masrenga ga nadra ke budu de me kapalle ko tile falle de stronga yi kharana gelin ati stronga yi kharana lenki ima famu manene tu me hatawara aswafu jara iti an allah ba sudanga nanti to ke be ga ye sirbane fo fe atana jawara donc aswakalli ummali me ona changement on a melimé on a fait des recours comme les riano na magati fere bono changement a quitté le mané on va quitter kini mi a jonken na sege kamo on va na sigi no kusu on va quitter kini mi no sebe no kini mi o ganyana yalla allah kana dum tay o ya ho ngallenga o gana temba nokure oro genyenga wona wori Allah gana kanwari maro musoni ko World Vision TV fayndano kharsa khafin khamas len ke fayn ko o fafini jawar de ben no nya or ko kharaga nanti jawara ko kandani filino agen maire sortant agen kille Sakho agrete euleuk Sénégal toko ado serbe gen Oumar Borso Sakho agrete benno bokya kar to candidat intane jawar no ko ay kifin ko ngandani Abdou Karim Cissé yewu askan wi mais waxti bi ga sefen khadanga o ma ki imagine kita o sefen kille kama ado serbe gen Oumar Borso Sakho Sebou Camara o gari imagine ko beni fay kille digamu Oumar Borso di soron digamu ger kebe ko man kha analyse na ma situation Jawara legi alors Jawara situation wogoror mo xombe kille wori nanti a discours ke no xonga ad accent lo e bulletin yakama
ar sensibilisation de ber kudo na tuin maromuku igan qaw bulletin be sukandin igaron urne ke no khonga voten ko tan king c'est très important asef aussi mobilisation kara ado jeune ni ngan qaw sigra be adebe ke no khonga do igan qaw golnyang dome mo khombe king c'est très important par rapport aussi Jawara angutu ogana ayega Jawara tout siri angana a composition ke fay complexité bega non c'est-à-dire grenier électoral ni ko wan be Jawara yim commune ke no xon par exemple inata nang saxol la inati koyta la inati wodiga inati bangesi ensuite wunu mbaba aussi donc wunu mbaba même si sort de benya gen wacc soronga taxone mais ixa Jawara ko ñan à part entière donc ixa idi électoral lina donc il faille kunya taxandin mena xang maintenant yelingara aussi la même chose au mahmoud dey presque a kifin Jawara har gnañ ga kifin muderi commune nya mais yelingara sergebe Jawara kayti ñani max donc il faut ten Jawara donc c'est important et à souligner maintenant même si qu'il est expérience politique ngamak à la base contrairement à Omar Kha a fallu Syriane parce que il est avec l'ancien député l'ex-député Samba Yugo Koita d'ailleurs Wodor a fait Omar Bateng et Samba Yugo a Holante Nyanidou il est sûr de lui c'est un renard politique un vieux politique on te tout agir jog fofo kama Kha discours ke angana trinkangut nanti a Holante Nyanidou a jikenge nanti une surprise créena le 23 janvier inchallah kenkota agana créer jogre be maduna sugar la kenkota agana créer jogre be maduna sugar la xami ndigam fe sabu camera digamu ni maro mo ñi xada nga debe be gëna Jawara on dagri Jawara on ñi mulen continuer kat ndok be gëna modérer debe ko modérer xada be nga serbe gëna maire sortant ka gëna Foussirou Ndiaye axan candidat sortant ya ay ndaga te benno bokk yakar taxo abane fi candidat tay ngay kifin kum candidat yi gatin serbe dang Alsan Dia minat Daouda Dia arrêté parti socialiste xonkunga akhar meeting de ber nok be muder de be ngambaro mo on de Alsan Dia Faye aro digamo be kat aro digamo be ligir kat muder ko ayakani Jasol Tunkara ayakani Amadou Ndiaye agori ay lenkere mohobe imandang nyame ketanga kinkana ketanga simbaka ketanga donc kenn ko yare nanti imani tongo xamma ini garanya xamma ini nambaranya xamma ini commune Mudéri Gotono donc on mulu kenan Koutia on mulu kenan Kempeya donc Mogeri ken boten demari le 23 janvier maro Moussande Faye dome serbe genni Alsan Dia gatna la Daouda Dia agar meeting berber Mudéri de ben no xonkuma akem manifet candidat ko xada nanti candidat tay no akfen ko candidat ko maire sortant ki gëna Foussirou Ndiaye ben bokk yakar candidat o ma imagine ke fina ay kifin kun kan xon xadi serbe gene jakkoy Tunkara akan candidat nok bagam Mudéri o ma kha imagine kita mais si abo ku imagine be do gri Faye nok bagam Mudéri agen Alsan Dia gar so ben ko ado politique Mudéri de ben no Foussirou Ndiaye be gene maire sortant ki ankat kusuro xencen kam ko opposition ki agen tenga ki aro maire sortant ki yanguti différence bega Mudéri do Jawara naxa Jawara commune de plein exercice ñan sari Jawara ke mbanan mais Mudéri ban fe gande galade Mudéri mu xotte wunu mbaba yelingara manayel tiabu kusu kefin Mudéri commune noxoña donc ikun ci suxa ya kefin électorat ke noxoña wontutu pour le moment kun il poids politique ado i orientation politique ngati rexembe campagne ke jopé comme ngor ko mo xombe wama Foussirou Ndiaye image kita même si wode xire kudo woga a image kita mo xombe en toi sen prochainement wogana image kita mo gadi rey maru mu kuni fay mais Daouda c'est quelqu'un qui revient anko mbirim pankana khas-khasenya agir ñag retraite politique ndewor folman Foussirou Ndiaye gir gagné en 2014 élection ni ko
ay yillerin khat kudo agamuli na nyille commune ke wut inargi kiteng encore pour le moment adi i campagne mais muderi mun nako mais wodu mudera wor kha wontetu fufumbega gande galadi yelingar manayel do tiabu ado wun baba pour le moment kun kagana manifester dimambiane igini i bulletin ko fu muderi noko nyan onatu iga sige gaden ke masa ga non ken no bangi parce que ngar ko na mo commune de Balo lam no no yak vini Mamadou Nya kallu boli ken kara bane kha manke muderi khangara no ngam ne wol gatna janko tunkara ay kifini lam no ko be ga fini pakka politiquement est ce que ken no kha nampatan no kha analyser no ko aray contrepoint de bren parce que Fousseynou quand même rempart be ga max ken AP ben bok yakar apparaît kenyan max pour l'instant à season Mouderian ado Daoud Diassou isun Mouderim konya c'est là où ça va se jouer Mouderi parce que daha ken Mouderia avant tout kutu kunyan kofma kunya ignari kefi il y a une différence en cas de forcément Diakoy Tunkara de la même manière c'est un jeune loup aux dents longs aganari il sera à mon avis le faiseur de roi entre les deux challengers, c'est-à-dire Daoudo Ado Daoudo Nakang. Parce qu'une expérience politique a joué non nya quoi. Serbega fait une banque politique fougue de jeunesse mais expérience qui surtout en matière d'élection locale, il a fait un mbapat nya wolfonkane. C'est-à-dire mbiri pankal le mouyan anga seran. Donc élection locale kundunya et aussi parfois affaire de légal affaire de DB Khabila etc. Serbega kefin Khabil khore chanson Kenya Marsiri aga électro ngi benkit ganani adi i Khabila ngom bien sûr ado iger supporter idaga domé dinante serbe angant kefin Khabil khore ou bien en électro ngam jofé kenchigra donc expérience politique nikou parce qu'and bakel ko biron Ibrahim Babasal oger économie bien mu sa force aussi au niveau de bac fi gebgebedou ku détail ni ku ñan jouer Anganari Diawara aussi la même chose Togo ku Bomon Kundani Wodiga entre autres quartier yogni du kungana ambamuta il y a de fortes chances anga fogewekit nawari siabu kamar marmo gana gir khadanga orko kharang nan to gana gir khadanga modere ko o tin nok ben wawunde o jofe wawunde fa wawunde debe nyam wawunde ko kan den ko gobo nyane ay kefin kan den ko kuma maire sortant ki agene Baylo Soumaré on dag Baylo Soumaré fay agri meeting be wawunde debe no on ay leen kat xay avec Baylo jusqu'à la mort Baylo avec Baylo avec Baylo jusqu'à la mort Baylo avec Baylo o wi tuganne mo senes jimmidi somo non kani ha sakana omo yetto kamɓe fof burel en lamde oragini hayreni ngasu maman o wi senes hayre gurel endam forage omo yettoɓe kamɓe fof sukaɓe senes o andi meeting sori angana dag kel mitiga commune tan nayi jokkotone ça veut dire yo nayi bonne organisation on nayi bonne jeunesse et dum ni mamana mitigan o wi kala meeting mo jaaɗen cikken oɗo ɓuuri meeting hande ɓuuri hantulo ɗum noon komo yetta Allah innalaɗo muɗum omo yetta onon sukaɓe senes ɓe min gollalnomo nefatuni yagene mamadou Mamadou Seydou Mamadou Dukre Ibrahima Camara ni misu kuñini ni mamana pisno ina aɗa toppire yiɗila comme faɗa yiɗila comme maire ba o wi omo yetta sukaɓe makko ɗo ligottoɓe tuganne Mamadou Seydou ha Mamadou Dukre ha Ibrahima Camara o wi ɓe jagguiranimo ko maire ɓe jagguirimo ko bamade ko jinnaɓe mabɓe bani sugari nori garay kalani mogom mi Allah banan kanti ni garay kalani sini o wi kala goto e mabɓe so fayi makko jomum gonata koye sinir Allah e mabɓe teddindema ko ni mama Allah dama ko ni do o wi no ñaago on kono yetta on kam yo Allah mawni noon ni debe ko yaharum ko ni yaharum ko ni mama o wi omo salmina rewɓe wuuro ngo fof omo salmina rewɓe makko ɓe fof no petino modi yaharum mamana o wi omo yetta rewɓe serende ɓe
maro modu khaswande faydo me maire sortant ki agen baylo soumari agere sofo beni ko meeting ko nga ado khagere soro beni war dabate o fini wawnde de ben no nya ko nga o gasere be bismillah ko nga ayani bakari bi nek mara ko nga a khagere meeting be wawnde de ben no maro modu ga fay on ay leer jokki do maslan ki kuté mat la plus grande ville de la région de Matam, projet Gebgebe à l'IR et du Bouchtoy. Khalati Bane. Foroche, Ayan Nampeli Koubeliga, Tilugu, Waouh, le Harpo Bane au Matam. Philo, Yakaruku, projet IR Sénégal, à Tohogen Promise. Côté Bane Mouro de Bec. Kanwari maro modu khaswande faydo me kandidani bege ni Bakary Binde Camara ado maire sortant ki agen bayla soumare kunga igere digam ben ko ado geri soro beni war dibate sia wawnde sarre menan kenki am ko jere tin diga yan kinkama waccu ko mun akibi takeni angeni meede mande wor wawnde no hol lenki anga katna ko maro mun dayga FIFA mun kat wote ki be watte na gayan 23 janvier alors candidat no ko Philippe Angri ko sikande ki fini agen vie semega ageni France agri aka an bok gis candidat long mais angor ko Philippe ko ils sont les deux au di imagine kit VSM ga waya ha imagine nduki genari prochainement woni xare mais Baylondo Moussa c'est trop complexe ak routine tan men ko ngandar nyemen parce que Moussa gri yere nditre ndanjo ngati danga afabu do Baylo ifabu ni pilian saxé iman douda mediora c'est trop complexe a routine dan men ko donc fumbe begi ina xanga imu fili fe an gejange ke an harum jado mama talana xa mais yo kini parce campagne que, kia oui. wala avant campagne Oui. mais actuellement nga xibaru beri mo wala amadala nga gir kara and man xawol terrain mpa tanga ndang noya haruna dia ado mama talla tendance ni ku Philippe ni gema non Kenyan Chigi, Benno Bok Yakardo, Iger candidat filikit à Waoundé. Nutete cela, int candidat filikit. Ça c'est donc. Parce que, Igeri Tahandi, Igro Kuntandans, ni Moussa Ganor Kebe, en fait, ado quelques jeunes idées, certes, mais Angana Cross, Baylo, Kouini Dagabate, Harangana imagine ko fay, ado responsable politique khorunu domé dinant Moussa parce que ndisrogni apercevoir non ho Hadjel Camara sous Balankan c'est une bête politique département qui a surtout et souvent Gilgili dans les années 90 en politique ñanoko c'est comme si politique nga akem faragna donc ngorori Baylo Nkara je me suis dit tiens Baylo il en a profité pour pêcher de gros poissons de gauche à droite aga force assise yokit mais aussi au Mahmoud Nanti alungi bedang asuni bedang angana wawunde sumbu jamu sumare ikenen pinan kenang ken alande Kenya donc pour l'instant assise kebega bureau lanko kumaknon ikung il Kenya fortifié na consolidé ado quartier ni fili parce que wawunde fili wa modungul ado hayre an yimme modungul antani angana kun kofme parce que ror Baylo adi campagne de bari banen hayre an image niku baneke modungul an Dar Salam donc kumpili agini kofme aga force bekit a khoté an bourou bon Moussa aussi ay kilengrin pour l'instant mais ado jeune ko beni ga domé expérience gebenti en matière de politique même gana ñu Moussa aussi agropolitique ça fait pas 4 ou 5 ans nga fumbe tout en tout cas car politique mbang faut gebgebe en tok dans kudo anan katini imprégné à 100% contrairement Baylombe conseil municipal depuis plusieurs années donc kenga siskhana avantage nyakene buru après on verra le reste parce que waaw non ko jawr mo ko nya xongur ko mo xombe biron commune xore ñan mais de plein exercice à Banan on verra bien le reste après ado selon composition que ado
l'autre candidat de Benno Bokk Gis Gis ageni VSC Mega qui à mon avis agnari ado man kha discours na lin won trenkana kembiran wona katatun aga tangan rokbe ado aga mul ini tallo nokbe worori adi yaqil li fonkul lenyan adari wawunde dans quel sens wontetu mais en tout cas wa fumbetu VSC Mega plusieurs générations intetu inya to nyamuko intetu ani français agrikum adu fofulin wontetun c'est comme Jawara Omar Borso aussi agir français a khari adu ido man kha discours na lin kembre marum ngana trenka yan juge kene mamaru ngana trenka ya juge ne bawno kubeni gatel wote yan kitano ko so suga yanga kebe ko en campagne no anyantu me wote ko tan ko so suga gatel wote anyi manto nga wote candidat be danga maro mo khanya xam masalen ka fayni oro khaswande trende ke deber domaine nangir commune de Balu ogir Balu ko o yank nok be gëna Bakel o reskal ma ber Bakel no mo sigi sikere beri o degi kat nok be gëna Jawara ogir falle Jawara ko ngodaga muderi nangir muderi nan tingi kat nok be gëna wawunde o maslan kelin ka xempe wawunde debe ñam rat xadanga kayfini jopere inshallah wucine na le mani inshallah mo le maslan e trade ber kat khaya agatin kat campagne électorale ke fusu gayan kani ko no debo ko no agar meeting ngagin porte à porte ko inshallah anta xakum ban nok be World Vision TV on taxem ben kembane wati ngene wote ke kotani me agene 23 janvier agene janvier ki be ugano ko a tampile no siko fufu su gagné na wote nya debo ko no commune suga sonin kara inshallah mo gore faire nya fufu su gagné na ki no World Vision TV fayndano ona wasa kumban ona khatti ko na xam mo wata faynde ngona to itatana inshallah